জীবনর মানে খুঁজে মু পাইছি আজি অন্ধারাতে রে আজি ଅନ୍ଧାରାତି ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଜୀବନକୁ ବୁଝି ନଥିଲି। ମତେ ଜୀବନ ବହୁତ ସହଜ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ କଷ୍ଟ କ'ଣ ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଅନୁଭବ ସେ କରିଛନ୍ତି। ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ି ବି ମଣିଷ ଭିକାରୀ, ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, ଖାଇବାକୁ ରୁଟିଟିଏ ନାହିଁ କି ପିନ୍ଧିବାକୁ ସାର୍ଟଟିଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ସେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଜି ଚାଲିଛନ୍ତି। କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ମିଳିବ କ'ଣ ନାହିଁ। हाय, मो प्रिय आपण मानकु मोर चैनल आरजे प्रिय कहे को वेलकम करुचे। आपण माने जणे एमिति लोकर आज कहानी देखिबे जहाँ कहानी देखि सारला पर आपण को निश्चित भाव दुख लगे, आखिर दुई टपा लुह निश्चित भाव आसो। कहीं मनीष केते कष्ट करे केमती रहे, पाठ पढ़े चाकरी टे पाइबा पाई, किंतु अधा बयस जदि मनीषटी पंगु हो जाए ताहाले, जदि सबुदिन पाई तांको मुंड उपरु छातटी चली जाए ताहाले एमती किछि घटिथिला तांको सहित। चलतु देखिबा से किए आ कौन कौन घटिथिला तांको सहित, से वर्तमान केमिति रहउछन। हेलो नमस्कार, मो प्रिय आपण मान को वेलकम करुछि मो चैनल आरजे प्रिय कहे। आपण भाबुथिबे मैं एमती रास्ता रे बसिक कोन करछि आ ए भाईना किए। देखंतु भाईना को देखिला परे मु आज फील करछि जे जीवन रो माने कोन, आम जीवन रे अछि कोन। ए जीवनटा रे किछि भी नाही, जहां सब मोह माया। काहे कि ना प्रकृत जीवन रो माने जदि बुझिबार अछि ताहले किछि अनुभव करिया को पड़िबो। आपण कहउछन्ते मो पाखरे चाकरी नाही, मु बहुत कष्ट रे अछि। आपण कहउछन्ते मोर चाकरी थिला पळैला, अल्प पैसा अछि, मु बहुत कष्ट रे अछि। आपण कहउछन्ते मो चाकरी खोजुछि, मु बहुत कष्ट रे अछि। आपण कहउछन्ते मु एग्जाम दबा को जाउछि, मु बहुत कष्ट रे अछि। किंतु कष्ट कोन आपण केबे बुझिछन्ते, जानिछन्ते, से विषय जानिया को चेष्टा करछे नो। आज जो भाईना एठी बसछन्ते से भाईना को विषय रे हमें 2 मिनिट कथा बा। भाईना आपण को ना कोन? मागी बेहरा। कोठी आपण को घर? छत्रपुर। छत्रपुर आपण एठी आसी कोन करछन? आजा कोन करी हांडी कप आश्रम रे तिली, पोस्ट आश्रम कटक रे। सेटो डिस्चार्ज हो गेली। आज के बेडे भिक दुख करी मागी खाउची आ गांव को जाई पारू। आपण को घरे पिला छुआ अछंती? पिला छुआ अछंती आया। पिला छुआ तांको संसार से छ बंटो। आज्ञा मते के करिवो। ताबरे पंडा नरसिंह होम रे मो कैंसर ऑपरेशन आइली। आपण को सर्टिफिकेट सब देखै बुझले। मु आसी गेडे आज्ञा पड़ी की बिक दुख मागे खाउची। ये देले देले न देला नाही आज्ञा। आपनकर बयस वर्तमान केते? आज्ञा घर 65 माने
65 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଇଠି କେତେ ଦିନ ଆପଣ ଏଇଠି ଏଠି ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲିଣି। ଏଠି ଆମର ଏ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଶିବ ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର। ସେଠି କମିଟି ବାଲାକୁ ପଚାରିଦେଲେ ସେ କହିଦେବେ ବୁଢା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଜାଗାରେ ରହୁଛି। ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କି, ଏଇ ଭାଇନା ଏଇ ଯୋଉ ଉପରେ ଏଇପଟେ ଯୋଉ ପୋଲ ଦେଖା ଯାଉଛି, ଏଇ ପୋଲଟା ହଉଛି ହଂସପାଳ ପୋଲ। ହଁ। ଏଇ ପୋଲ ତଳେ ଭାଇନା ରାତିରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଖାଉଛନ୍ତି କଣ ପିଉଛନ୍ତି କଣ ସେଇଟା ତାଙ୍କର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ଲୋକ ଯଦି କିଛି ଦେଲେ, ଅନ୍ୟମାନେ କିଛି ଯଦି ଦେଲେ, ତାହେଲେ ଭାଇନା କିଛି ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରହୁଛନ୍ତି, ନହେଲେ ଏମିତି ଉପାସରେ ଶୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଭାଇନା ପିଲା ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। କଣ ପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି? ସେମାନେ କଣ ପାଇଁ ଡାକୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ? ଡାକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯାଉନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମୋ ଆତ୍ମା ପୁରା ଇଏ ହେଇଗଲା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ କପ୍ ହେଇଗଲି। କାହିଁକି ଆଉ ଯାଇକି କଣ ମୂଲ୍ୟ? ଏ ବାର ମରିଯିବାଟା ଭଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା କଥା ମନେ ପଡୁନି, ଗାଁରେ ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ଥିବେ, ସେମାନେ କେବେ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ନା ବଢଉନାହାନ୍ତି? ସେ ମୋର ସବୁ ମରିଗଲେ। ମରିଗଲେଣି। ସାଙ୍ଗ ଦୋସ୍ତ ସବୁ ଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେ। ଘରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଘରେ ମା ଗୋଟେ ଅଛି 100 ବର୍ଷର ବୁଢୀଟା ମା ଅଛି। ମା ଅଛି, ମୋର ଜନ୍ମ କଲା ମା ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କଣ କାନ୍ଦୁନି? ତା ଆଖିର ଲୁହ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହଁ ହଉନି? ହଁ ଦେଖା ତାହେଲେ ଦଉଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଦେଖା କରିକି ଗୋଟେ ଆଉ। କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜିକାଲିର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛୁ, ଆମେ ମଦ ପିଉଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ କହିବେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ସେମାନେ ମାନେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖର ପ୍ରତି, ନିଜ ପ୍ରତି କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ସେ କହିବେ ଆମେ ମଦ ଖାଇବୁ, ମଦ ଖାଇକି ବର୍ବାଦ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସଂସାର ଦେଖିବୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ହଉଛି, ଆମେ ଭିକାରୀ ଲୋକ, ଭିକ ମାଗିକି ଖାଇବୁ। ଆମର ମଦ ମାଂସ ନାହିଁ। ଆମେ ଆପଣ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ପୋଲ ତଳେ ଆପଣ ଶୋଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାତିରେ, ହଁ। ଆପଣଙ୍କର ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ଶୀତ ବର୍ଷା ଖରା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ଏଇଠି ରହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଶୋଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ, ଥାନା ବାଲା କେମିତି ଆପଣ ରହୁଛନ୍ତି? ନିଜ ଦୁଃଖକୁ ନିଜେ ମା ବାପାକୁ ଡାକିକି ରହିଛି। ମୋ ବୁଢୀ, ମୋ ମା ଗୋଟେ 100 ବର୍ଷର ଯୋଉ ବୁଢୀ ଅଛି। ମୁଁ କାଲି ଯିବି। ଜୀବନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କୋଉଟାକୁ ବଡ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଡ କ୍ୟାନ୍ସର, ଦିଲ୍ଲୀରେ 5 ବର୍ଷ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଚାକିରି କରିଥିଲି। ମୁଁ MA ପାସ୍ କରୁଛି। ମୋ ଜୀବନରେ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋ ମା ଟା ଦରକାର। ଏମିତି ବିକତ କରି କିଏ ଦେଲା ନଦେଲା ନାହିଁ, ପଡି ଖାଇକି ମରିବି ଆଉ। ଏ ଯୋଉ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଲା, ଆପଣ ଯୋଉ ପଣ୍ଡା ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ମୁଁ ଅପରେସନ ହେଇଛି, ମୋର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଅଛି। ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ଅପରେସନ ହେଲେ, ତା ପାଇଁ ପଇସା କିଏ ଦେଲା? ମୋର ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଓହୋ। ସେଟା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହଁ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା, ହଁ ହଁ ଆମର ଯୋଉ ନବୀନ ବୁଝିଲି, ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯୋଜନା ଗୋଟେ ଥିଲା, ସେଇଥିରେ ଆପଣ ଅପରେସନ କଲେ। ଅପରେସନ କରିଦେଲେ। ମୋର ଟଙ୍କା ଯେତିକି ଥିଲା ସେଟା ସେ ତାର ନେଇଗଲେ, ଛାଡିଦେଲେ। ମୁଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର? ଏବେ ଭଲ, ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଗଲା ନାଇଁ, ନା ମୋର କଣ? ନାଇଁ, ଭଲ ହେଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଚିକିତ୍ସା କରୁଛି। ମାନେ ମୋର ଆଉ କହିଲା ଯେତିକି ତୋର ହବା କଥା, ଗୋଡ ଫୋଡ କାଟିଦବା କଥା, କଟା ହବନି। ପଣ୍ଡା ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତୋର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ସର୍ଜରୀ କରିଦଉଛି। ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯାହା ବି ପାଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବି ଆମେ ଖୁସି ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଲୋକ ଜଣକ, ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ଜଣକ 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପୋଲ ତଳେ ଅଛନ୍ତି, ମୋର ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ହଂସପାଳ ବ୍ରିଜ ତଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ପରେ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ବାବା ଏଇଠି ଥିବ, ତାକୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଘର ଦ୍ୱାର ପାଇଁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଟଙ୍କା କିଛି ହେଇପାରୁଛି ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଛତ୍ରପୁରରେ ମୋର ଘର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅସୁବିଧାରେ ଏଇ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଭାବି ପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ତାଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକଠୁ କେତେ କମ, ବହୁତ କମ। ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ, ଆମେ ଭଲରେ ନାହୁଁ, ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଜିନିଷ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଜୀବନରେ କଷ୍ଟର ମାନେ କଣ, ପ୍ରକୃତ ଦୁଃଖ କଣ, କାହିଁକି ଜଣେ ମଣିଷ ଏଇ ପୋଲ ତଳେ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ପଡି ରହିଛି, କାହିଁକି ମଣିଷ ଆଜି ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ଯୋଉମାନେ ବି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହଂସପାଳ ଛକକୁ ଆସି ପୋଲ ତଳେ ଏଇ ଭାଇନାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା 8ଟା ପରେ ଦେଖା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ
मु मोर इंजीनियरिंग सांग मान को प्रथम अनुरोध करने चाहिए प्लीज आपण मैंने समस्ते जानी आपण मैंने मत कि पैसा जब पठेबे ताले मु एई भाईना को एई मौसा को एई बाबा को जहाँ आपण डाकिया चाहती तांको पाखरे आनिकी पहुंचे कारण मु प्राय इपट देखी जाए आ देखे जिते एठी शोइचंती दुखरे कष्ट से मत जमा भल लगे देखंतु ए भाईना तांको स्वास्थ्य कार्ड रु सब किछि पैसा उठे सारे एबे तांको पाखरे प्राय किछि पैसा नाही किंतु तथापि से बंचिबार राह रे आगु को बढ़ी चलछंती युद्ध संघर्ष तांकर लागि रही जे आपण पार किछि साहाय्य कर ए बाबा दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है दुनिया में कितने गम है मेरा गम कितना कम है एया लगुच ना वर्तमान मु जानी किंतु आपन को एतिके कहि दे जे आपन देखुचंती चैनल आरजे प्रिय कहे लाइक शेयर सब्सक्राइब निश्चित भाव में करंतु बेल आइकन दबांतु मु चेष्टा करबी आपन को एमती किछि कथा पहुंचीबा पाई कहार मन कथा हो कहार दुख हो कि कहार खुशी हो आम समस्त खुशी खुशी हवा कथा आ दुखरे दुखी हाँ जो मैंने दुखी अच्छा आम अलरेडी जानी सारे जे मैंने दुखी बोली ताकू साहाय्य तो निश्चय कर मोर इंजीनियरिंग सांग मान को रिक्वेस्ट करी जदि आपण मैंने पार्टी मो पाक किसी पैसा पठातु मुझे बाबा को हेल्प करी मो पाखे जहाँ पैसा था मुझे देकी आसली आपण मैंने जो मैंने वर्तमान मोर ये वीडियो देखुं जदि से चाहती हेल्प करने हंसपाल फ्लाईओवर तौक को पलि आसबे संध्या 7टा पर आप निश्चय से पाइबे छाड़ू जहाँ जीवन में जहाँ लेखा अच्छे किंतु आपण चेष्टा करने को पछातु ना कहतु ना जे मु बहुत कष्ट करुचे मत भगवान दौना आम चेष्टा करवा फल देवार दायित्व तार जदि आम लाइफ रे आम किसी बहुत बड़ पाप करते हुए तो आम सहित किसी खराब हो पारे किंतु जे पर्यंत आप ठीक अच्छा से पर्यंत आप सहित किसी खराब होगा एतिकी कहूँ आरजे प्रिय पुणी देखा एमती आ गोटे एपिसोड खेलते हैं बाबा नमस्ते।